Hey, sana jubino. And Sunday come, a son come you know, say no. A brass will say papa Jenny. America, and you know, me two America keke, a dear tia. Just say, baby, I'm in a microchop and young meal. Empire no, and one of them said betting a boy, baby, I made you know, you say, baby, I'm up him with free no, Namaqua could do not make on. No, say papa, we are ma. Pena mo say no, nsan na yi me no ni boye de nsan eso na mu odru. Nti asese me hwehwe kira kwan yi. Nti nyama nyina me ye nyina no, na ide sisi obefa na. Se de kan Corinthians no. Aya body fufu se na madada no. America na me tu no. Na me hu se me tu America na me gusu tu kwa me wie yo. All se America na matu ewie. Asafo Awurade wodini Yehowa. Mehyira wo awie enwumre nso na mekaso yo nyame prekupe. Wo a wonni mfitiase na wonni awieye. Na ukesi yo munso ni hwehwe bia. Wo a wo ho na obeba. Wodini animunya ne die ne tumi ne ayeyenka awia don yimso. Mehyira wo bebre papa. So odi nkwa che wo ma. Wiase afa ne nyina bri ahwe wo na wo pene ne yesese epagya ye ne hwe wo meda wase se ode nkwa ache yen biom enye ya ho ndi ne yetumi ne wo pemu no wasama ye ho han biom ene dai ne emu nipa no nsem ne wo se ode bedum wo ma mehyira wo adum no masrem pa igbo adum ne nti amen enuanom ne adofo ne nyame asafo ne nyame mma ewie meda medinyame ahonde ne netumi eda mu nyina ase se mo be ya aso ehira mo se mo betie nyame asem ha bira ye wo mu yi ono oye ni wiase na oye nokwafo no ansa na ye benya ye fa ahonde ne awtoje asem no si ye hwehwe na ye behu no eno nti ena wie nso me pese me ne mo kan ye da makoma ponso meni mu nyina ache se de beya bra ye wo mu yi ibehu ne ye wose yeye ne ne ni se yeye ela mase se mo ya so ama me sabri nso amen ye di kan no sama me pese me ne mu che no eye asam no tini ye abayen asam ni tini ye abayen se ye ya wo mani ye be ye wo ye titi wo enti ne ye di kan no e be fa no wo Efisufo etinsia no yi ba akukwesi enai ni kire efficiency because ja potokasa fo mu yenso no yenim kakra no ye de beka ho se enti no eno etifi asem no ewo kiro konkro no kire se emma ba akukwesi nai no ye efficiencies no 1 to 4 no o se emma muntie mu awofo asem Awurade mu na eyi na etene miyenu no si diwaja ne wunani eyi ne mra asem a edikan a bohye wo mu yensa no o si na awie wuyi na wunna aware asase so enai no o si na eja no mu munye mu ma ebufo na emu munye wo Awurade kasa kire nene nyansa kire mu amen ewie ni amepese ye kasa fa ho no ni edikan ni ase awofo ene
ye wadwuma ye bebre simma muntie mu awofo mitaka asembi se ye awofo ne ye wadwuma ye bebre na mfie kakra ni na mehu saa de na to me so na mse no awofo ye wadwuma ye ejane enanya titiri ni ye enam mu no ye wadwuma ye papa esanse una osua no ye funu mu na ade ne ba ye ne so wo ma no no fo ne nyana wohwe na ni medo no so se medo na afi mo se adwuma wo ho se de oka no Israel mu man eti oha na aduonu nso yimu miensa no sa wotwa mu ma ya ketua na sa ya chede se mai ye ya chede na so mu ye nya ketua de a ensese ye gya wo musa ni ye hwe wo saa keke na mo ye hu senti a ye de o maba no sansa wo mpa mfa ne ma wo de na ba nkwa de na ye se wo pe enti na adwuma bi e wo ho no so wo fo se wo yire wo ho na wo ye se de wo be hu ne wo pe wo ba ne daache enye se awo na ne se manyema wo dabi enye no awo ne ne a wa ye se abayen watete ba na du baby wankasa hwa enafem de etuti mu se onyame aboa wo ana watini esanse mane titie na kasa ne fragya nyankopon ana de afa yeso enka wa no ntum mira na wo se wo ba ekọ se yie mu ana se tibia no akwala ne na mu no unim pa se no enye fe nso na awofo waka wano atomo awofo ye wadwuma ye no na meka mesisu biom beye 2014 no na meka mebon asem du a mesisu na sisi ane dem na mo se no awofo ye wadwuma ye enye uba na wawo ne pe no wanyem na wo no bosum nkro ne edu ne pe no ebi kra ya fi ansa no mawo eno pe na ye uba wo moment awo ye awofo no Muse eba bia ye oba ene no akoye te se ye wiase asetena ne amanyina ni adane nti wo pese wo ko bi asem kura na ati se da bi min ko kan wa ye mi beta wo fo ye wo adwuma ye se wo timi tia wo die a wo obi die nso wo timi tia wo ma ne ho kwan kwa me na me ka ye me hu se de ko na me so o ma ne ho kwan kwa se tene na obetene no no si da bi a eno ne se ona da empa se rade hu ne mobo so o se emanu ntie wo wanwofo asem na meka na oni enu ne na di na eja oni na eja ne nani eja ne na ne do baaye meka asem bi me se wa wo ba no ana wo na wo nim fiti de wo na wo di akola itu ho pese de awoki wo ye na tete na akola du baby wa fi ade akọ obaya na usha anampo ni wo fie wa pia kodi agraba sade a wo hu no awufo sa nyama nyina aka ye dwuma ye ho wo hu bibia bisa no enka wa no ntum bisa no sade ebe ya ebe boa no wawrade mu na uka wanu tuma besa akola ne daachi wankasa nso bese wo ho ebise se akola no daachi ne wakola uba no akola no enti se de obeye nenne no enu na daachi no behu uye ne yi a beboa wo daachi no behu ne yi use no nso asa na bese ama enti no ye ma no se de a mebusam ne kan se kire no kwan na se onyi a wamfiri ho no yanum na medi kaka yanum na ya wu ye baby a omanfa Kristo sum no ankyere na ya wu ye gu sa teteni amani mu no anum na ofa eyi ne mapie ebi no na omuna ya wu om Kristo mu no osi kyere ne kwan no nyi a wamfiri ho Yesu na yedi yagu titini amani mu no
a Nyankopon am ne dumobro se de oyi yoka ye agya Abraham yi no na wofo no na agya no na ne omosom ye tetene ama no yi no se firi ho ne ko bebi a mechi no ko na mehira no ko ye otie ye no ko ye ene ye nyina meka se ye Abraham asifo se da chiro ne ka no oso be hira no beti na man be fi na se be se e no kure enti kira kola no mane hu se wa be hu Kristo ene no asam no ebode urenye ne ebode wanti a no wanti unya tinku ade a oso utime nka Yesu ka se bi se unya time nka utime ne nku ade emprim akoma ne ma hu kwa se birini ni edoni ni ese se me ma me hu kwan wiase ni saka ni nyina ye nyina ni kusu ni nyina no ye uhwa ne duduo na eye abayen ye matitiye se de ye wu ma no ne ye tete ye ne ye ma no ni titi ni se ye pese omudache ye fe esiko no kosua ade okolebe pie na me ko pie fifie kwa kodi abropa ese se hu se de okọ ne sa na oba ye wo hu ne sa na se uhwehwe mu na ne kasa so osi ye ni mra asem a edi kan abọhye wo mu na wi akola ni yi ondi na agya ne ni nani mra na ne kasa kire na nyeso be sin ne kon no be prim na koma ye no ye mofrase no a ye si so a ye ba no ye na no motete ye no ye de enye se de amede manu kan ne mai wo be kan wa kan ye ni ne ye di kasa kire ye wo ya de wo ma anipe na se wo jai ye ni ye ma me wodam na wanya hoho no obi aba ne nche na eni no keke ne ye di America ne ye pie ade a ye nyina ye ni ne ye di kasa ye enne wo de wo bu be ne kro ni me awo kire wo ka kire ne kro a wo fi enti no wa hwe pa na se de a egusu ko enu nti men enu nti ene wo se yenya adagye ne yenya mrima ye ma no se no ne yensu ye japade kese asade acho na aka no na mka Psalm 127 se ye awutwam abaya ketua na ya kyede yensu enti ne ma akola ne nsin ne kon ma akola ne mprim na koma no ndi na agya ne ni na sade atie bia no bitimi hwe ne na setena na tese ombu ni na ne ohwe tese sade otie ne nti ohwe binum ano de ne ho to aye wo ma ne wo saa na tese ne na ne agya ne ni bi nti omudie betu ni mu ni awu nti awu ye do dua ye do dua wo na ne wagya ne mu ba asase wesu ebia na nyame be fa wo so ama se busua na hu se bibie ni ho no bibi be firi wo aba se de ana Philip ni Nathan ye ka no na Nathan e bisa Philip na su bibi papa betime afi Israel aba Nazareth aba no oso de bra ne behwe atu de bi ema no bi na ye ba asase wesu no ye ishira se de wakan utim za sitran no ye de ni beba pe onu ba pe na ekwan abie enti se de tie bia no wofo ma oba ni hu na ma ni hu se me na me wo se na tie bia me na wo se bi wo ho se bi ni ho ma oba ni hu se wo na wo no ne ma kwanyina mu no manyame suro enchichira kolei ye no mu no enye Yesu a ne boye de na ana wagya na henwa kokoro no ne na hencha no nyina gu ho ana wasane abasa boni wiase ya kaminu mienu ke no ba bi agina sa bri enti so timi sane ba ma minu mienu a na yenso adwuma wo se ye ma ye ma no nkola no ye de o ma ba sa bri no ye bo mo de ase ye be ma ye ho kwa se nyame be fa so aye nkola no ho adwuma mu ba sa wusuro no ena inu nkwan so ba nsusuro se de etu de bia na se umia wani se de be ya ehu okay sa de bia me ma wufo ho mu ntimi nye enu nti na nya se be ya buru so se bia kakai a de bi nti tie no wo ho nti emanu so emma won asem ne ye kan emma ye abayen nti awufo hwe oba ne kari no
ne gyina bia ne di fi ne fiba ne naye ne sɔreɛ ne di ne bibia no ma wani kɔ no ho ne hwɛ sɛ dia wo hwehwɛ no saa na wo hu akwala no ho ani asɛm bia ni ho but sɛ nya saa na wo hu akwala no ho de a na je sɛ adwuma wo ho ti na meka sɛ ye wadwumayɛ ya biri so yɛn nyema ye che sɛ ye kra ya anye na ye si yɛn ɛnɛ no ehu asase we so saka ne ne kusu nyina ayɛ ɔde no bɛkɔ akɔfɔre bɛba afa akyire na ayɛ basa na de bibia wɔde ɔha waba enti ɔka kyerɛ gya no mu nso sɛ mo munyi ɔmoma abufuo ɛto de bia na gya bi ayi ne babufuo sɛ de ɔka sɛ de wɔ sɛ ɔne akwala ne kasa Awurade suro mu no ebi nni hɔ akwa ti sɛ akwala na wawo no no yɛ ne tamfo na ho ananyem wo ne tamfo so utimi hu saa de we bi wagya no mu bi hu excuse me to say enye agya no mu bi obi wa akwala ne ba na oba wiase no te sɛ onsiesie no akwala na ba utimi fa saa tan no eti unnim akwala no ni wie no ne yode bebrew enti no ma wani nkɔ asagya no mu no amoye etie ma ɛnanom no enka no na meka bibia no titiri ni mema no ema no so wo ye ka se eya na agya no no omu dom mama sa ena ema no so dom mema no de se mema na akoma wo mu nanom ema no so akoma wo magya no but ni nyina no ye ma esese ye dom nyina e wo ho he na den ena ye de be mo akwala ne hu se ma wofo kyerɛ me ne etene na enye bufuo ne mo ebeye Awurade kasa kyerɛ ne ne nyansa kyerɛ mu ama bofre ba bi obedu bia no ka se meja ka kyerɛ me se ahai ma me mfa ha ahai ma me ntena ha saa ne me ma me nye na ebeboa no na ebeboa no sen ene ye ne omo kasafa sen agya no ne omo ma no ne mma ne nyina kasafa so se agya no ma mo hye mo mabufuo enhye na bufuo no otiche fifi a eno ano no obeba no no waye bibibi ne ho bekwa kɔbɔ gang bi no mu awieye no eye niam bebree na besanya oba kura afa no asiese na ka beda nyamnyas ebia na wonya obabio nti agya no mu awiei mo kasa wansa wawo nkwan ne de agya wawo ehye obabufuo na motwene bia o ya na meka asem bese ma nenye wadanfo ma no meka che me ba se me ma ne ye madanfo omo ye me ma me na ye nanom ni obi mu nti akwete se wo nanom wo sisters no bibia no wo ma no sa na agya wadanfo wo papa ene wo ba be ma no bibia ma ne be o ene ne nche me pass asase we se because udi kan ba ansa na oba wo na udi kan ba asase we so ansa na wo do ba ne ye den eba nti me ba asase we so se de ete no se ni awo hu no da na di kira akwala no na akwala odin fiti ase suro no epe ne nyansa no obetie wo na waye ko mu hwe no pie no agya no na akọ na afi wasi kwa no so na afi na odi wabufuo be hye no hye na abufuo be fifie wo hye na abufuo wan hye ade obeye no afi na ye wo ya se wo ba akasa wani bete ye wo enkoma emasa ye ni mo hwekura ene no kyerosem no eye onyankopon ne na asem no e kyerɛ ye sɛ de ye sɛ ye de ye ma ne ye den efa amen na ebiemu nso no mepɛse ye bɛkɔ Deuteronomy eno su etinsia no ye mu nan kosi nkono ye kasafa emma ho abaye ho sɛ de ye emma ye bɛye won na onyankopon adaroma emoyen na mu ye benya omo ho fa so sɛ de o se ye nhyira de maye no ye be hune ne saa tinsia yi mu enai kosi enkono o se na Israel ti Awurade ye nyankopon ni Awurade koro Israel eho no etifia sem e wo ba bi a mekan yi
Ose oseti ho kokobo. Okasafa emma ho no na epia no. Ose Israel tie Ewrade ye Nyankopon ni Ewrade kro. O Nyankopon kro nyame na yesu no ye ba akopɛ onye mienu. Enti no nefa wo kuma nyina ne wo kra nyina ne wa ho di nyina do Ewrade o Nyankopon. Nefa wo kuma akoma na da wo yemu no nyina ne wo kra no ne wa ho di nyina do Ewrade o Nyankopon. Nsia no se na nsam yi a merehye wo neyi na wo kuma so se na nsam yi a merehye wo neyi na wo kuma so. Asam ya wutie enei watie pe bet nyame asem de bia mekasa de chi bia no eye foforo enne so santie wose asam yo kama no enye de na wokuma so na nson no se na fa kire wo ma yie fa kire wo ma eyie na kasa ho wa fitina mu ni wo kwan so nantie mu ni wo namu ni wo soriye mu wotwe no se nafa ye nsenkyere ni kyerɛkyerɛ nsenkyere ni kyerɛkyerɛ wonsa nafa ye nsenkyere ni kyerɛkyerɛ wonsa sadia Joshua kamra asɛm hu eti ba ko mu wotwe sɛ dwemra asɛm no ho anopa awia anadwo enu ansa na wakwan so bɛyɛ jojo no Deuteronomy ha no ɛkyerɛ ye wotwe no se fa kyerɛkyerɛ wonsa fa ye nsenkyere ni kyerɛkyerɛ wonsa enti semra sami ebodon wo akoma ne wadwem a esum ni ben wo tise de tese no wo bebobrim enti unko ho won onim se sa wiase a yati emu yesum onu pe ne han no no onu pe ne wadi wiase esum kudi mama ye enu nti ogusu kyerɛkyerɛ wo yase na asemu enti entu asem ne ntwene ne mfa wa hondi ne wakoma ne wadwene wa hondi se obedi akaka bi nsem wo be ha ho na be ha oma o kire ye sade ye kwan ye de ye ma gu so ene no mimi no omo di me bai no mu ni obi mu ma agya mfi aduonu mu ne ye wo mi na mfi adumu na me wei omo ni ho biom enti imagine se wo do ho to na omo na bibia ka ne me den enti o se kire ne fa kire wo ma so nia kyerosem ne ka ne Nyankopon nu mu asem eka manenya nsankyere ne kyekere wonsa na nya wani wantem nkaye ntamabama nkro no se na kyero gu fi apon ho ne wapon kese so na kyero gu fi apon ne wapon kese so ani se wadi fi ba mu nyina no se no dwene ho anopa wia ne anadwo no mo sa asem wei mane nihi ni wo fie mekasa me ba penin ba ene waye sofo mekasa oye binam si Nyankopon say ten bia na I don't know the reason why me kura na ya na ayete nyame nya se metene de menso se me yem Adam ne awasefo yi bi nenso ne wo beto donfo no obodinfo no moburo hu no na aso me so na me so me ne wuche mekasa na mekasa tidakro o mekasa pe no ne upe nyame de bia na nyame se na nyame sasa ati se me di disturb no eya na hi enne no no na otu nyame no me pe nyame na me se ade nyame pe no enye because emwa last minute no be pra wankasa enu na meka kire no me yanka kire me na me pese ye kire me yankire beto ma me hu ye me se no yes asasi ya yetisu enye ye dia na ego eya no dia no odi mraka ho wasihye niam agukwan mu wo saasase we su tena enti se we hu no wanhwehwe no akwa ekira kwan na wo ye te se o asase hwe niam wo mu ani wo be ha ho wo pra ho enne no wa esofo na msi yes Nyankopon be da se nyame na afi enu kra mu no na ya meni di nachi na me ka che ne hwe yie wanye mistake because adwuma we na nya adwuma wo de tu ho abaye ne se de awpe o na me ka kire sofo bi mesi ye kasi sofo a edin sofo no sana uti ase enye keke adwuma
ɛda saa edin ne so no sunsi edin no nti no na hwɛ ɔse mama ne din a ebu edin nyina so na so masɛm no mama so si ne din nti anuanom me na ada ye ho wo bra ye wo mu kwa nneɛma nyina agye nsɛm yi ye hwɛ asan na wo ne wo ma ne te wo hwɛ abusua no ɔman no kuro no asase no sɛ na ɛkɔ nipa egumu no sɛ na ɛkyerɛ so enye efie no obi afi kwa abɔnten akwantu mu kura na enye abusua mu ne efie mu ne efi ene ye kuro mu ne efi kɔ baabi sɛ na nipa nyina ye sisi sɛ ne yɛtete ye ma no sɛ ne ye ma no sɛ ne ye kasa kyerɛ wɔn ɛfa nyame ne na asɛm ho ɛno nti ama nneɛma nyina ayɛ saa akyiakyia a ɛkɔ nti no ɔsitro nti dwene ho anopa awia anadwo dwene do nyina ma nyame asɛm ɛmpa ho ne ofie mom ye nim ne de ne ye nim bɛte si ase ye ho de a ɔse yɛmfa nkyekere asesa aboso asɛm no ɛno na ɛbɛboa yɛ yɛfa ɛno na ɛbɛyɛ yɛ kra no ne nkwagye na yɛpere no aha wei ayɛ ne bibipa mo nipa yi nipa sɔre a no de ne aha dabi nti me yɛhwehwɛ ama ɛho sukɔm ndew na fa kyerɛkyerɛ wo ma no no mo kyerɛ mo sɛ wei me de kyerɛ wo me ni wa so fa kyerɛ wo ma saa na ono so di kyerɛ ɛno na want to aso na kyerɛ no kyerɛ ne ka wasɛm no nti yɛma asɛm yi ɛho hia yɛ yɛfa yakoma ne yɛkra ne yɛho ndi nyinaa anya sɛ o uti yɛpɛ no abo agu akoma ni akyire okra ho sɛ obi a yɛbi na ada ewenum nya da bi asunu kwadwo na asunu kwasi o David fa ne ho di ya Uzia de wuye o Usa de wuye nti enu nti ena sɛ yɛyɛ ahwɛ yie pa na sɛ yɛnum na yɛmfa yie antete yɛ no afɛ ne yɛ ho akyira akwan a ɛyɛ mrikatuo ɛyɛ mrikatuo ɛno na Deuteronomy ka ne ho ɛka ho asɛm wɔ ha no 6:5 no ɔse na fa wo kuma nyina wo kra nyina no wa ho ndi nyina do Awurade Onyankopɔn nenu ene baabi ameti hey saa na djubi no ensa ne ka mesa ka me mienu am se no ebra so se papa ejime Amerika enuano metu Amerika keke ade atua tese baabi a me na mekɔhye enuano ne empaye no enu ana me se betimi aboa me beje baabi a meduru no bi se baabi a mapem afiri no na makwa kodu na mekɔ no se papa we ama pena mo se no nsana yi me no ne boye de nsa eso na emu oduru nti se me hwehwe akira kwan yi enti nyama nyina me ye nyina no na de si se obefa na se de okan Corinthians no aya body fufu se na madada no Amerika na mitu no na mi hu se mitu Amerika na mi gusu tu kwa mi wie yo o se Amerika na matu ewie na okono so makon ewie aka ma botire me de mi gusu no mu de o mawie o mu de akọ mi gusu eno na me kire se wusu wo de wo ho na yere ho na fa wa ho ndi no wakoma nyina na okra nyina ye ho adwuma na obehu se de nyame otie onyame oye odo onyame odo dodo ne mo bro mu do so na gufu na eche na do ye de ebro so enti no awia yi anwumemi no kasa e fa ye ma ho ye ma o ye da ache no ye betwam na se no mo beye ye gusu di o mo gu kwan ni mu ye kire won ne wo se o mo fa ne wo se o mo ye so o mo ye ana o mo nye se ye ko ana ye yi ani ana ye ma ye ne biri se no se ye di nkwala igu kwan mu ye na ye de na boye de ye ma de da bi ye so ye gusu ye prisa ana se oh amekra de na me ya na me be ha me ba da bi o
ebebu akunta enche edoni se ena edoni nya bope se de edi omuma ya ebebu ohu ako saa na omo so mo ndi yenia omo so omo bebu nti ye nkyere wo efia otumi se efia omo di sa osuro we esori ye no edi boa wo ji omo a omo sori no mama ne umane pe na ye bibi eti ewie menumo kasa na misuro mu na ho brase mu se ye mano awofo bofa na ne agye na adwuma ye woye ewo biri mu ehum ayetu ni asroche a ebo no san ne ye di ye mane gu kwan mu yankasa ye kire wom se ji wei pe ekwan no panie na no pe na beboa ye aye firi yi so a be pese ye besan akọ ye kasafa emma ho awofo se de ne ye ma egu kwan mu ehu na me kasafa ye be call Colossians 3:20-21 na no so yakohwe se de a kiro no e kafa ho ewo ho etimiensa yimaduonu kwesi aduonu baako eho no so eho no kra de ohwa etifi asem ewo ho no okasa che oyere no okunu no emma awofo nkwane ewra no etifi asem ewo ho no ekasa beteti aduonu no ni na aduonu baako no 2020 no simma muntie mu awofo asem ade nyina ho na eyi na eso erade ani muntie mu awofo asem ade nyina ho eyi na eso erade ani awofo wo kire ne kwan no na oye osetie mawo na so erade ani na ye nhira ama mu nyina so be hiro tini ni wonachi betimi de meka kire nse papa we ye wonu mase no kure betime sire se ka odba ma medi mani behu ansa na metwem so woni no eti aduonu baako no ose agya no munye mu ma abufuo wasan repeat wa ha se de ahụ na wonku ma entu wuyi ubabufuo agya ubabema woni ho no bedi wa do besi wa nan wadamfo ubibia obrada wuyi na bufuo na kuma nya tu se be nyame ampata ofifie o obi timi fifie na chese no ano no obi nso ubanse no ne na mfichire o mfie o ana ne neti wada ne tamfo na me bisa se su mama na timi fa yefunu nyem se me pese me wo no wa fa yefunu se me no aka se me yefunu we pa de awo we me be we akola we me oye me tamfo me be wo me tamfo wati bi pe bi me nti bi da na me gidi se me gidi ye se wonso nti bi da osi enhye na bufuo na nakoma ntu hwoni pa koma tu ahwese de eye ahwe ya na aginsem onyankopon ma ne mpare ewie mra yetie na asem onu na oye hunumufo ne hunhum kronkron no tumi na ode agyaye no oye kendifo ne temginafo no chitaifo akwanduasane ne yehie nyina no medum ye awofo no ne ye mane nyina no moye ne yentimi fo omungu kwanim obi wu ne tamfo na wo ye se upe na wawo nti upe kwan bia no se nya bomodian se wofo be mana yeye na emma munti mu awofo asem o se de oka no osi we na so awrade ani na kasa kire wa tie ekwan be so ne ebe fa ya ne ye pese ye ne ye ma no ya no utia tie bi se utia tie oba na kwala ni suro ni ade no kre atu de bia kwala ni bi no enye bete ni titie mu no onyame anka ho a obi kra tu a obeyew ani ye nso
enye ba obetete se wo pro no na mo ba wo tete no ama Kristo na so nani enu nti ma wani kɔ ne ho enya de abɛhyɛ na bufama na kuma atu oyɛ de ntene kwa de atene no oyɛ de ntene a tene no enya no emane nkɔti bie bi mu sɛ de bɛyɛ a awieye no wankasa wobɛnu na ayɛ esu ama wo ada na bɛwo ba na awieye wobɛsu ama ba usu ama ba de na usu agu Nyankopɔn so sɛ de wopɛ sɛ wo ba na nyɛ saa na wo hu nti Nyankopɔn yɛ biribi ma wo Awurade yɛ biribi akwalai ya kyɛde a wo de ama me hwɛ sɛ de ɔyɛ na wo so na nyɛ sɛ akwala ne bɛma wo asu ɛho ne mfaso na saa su no mu no awieye ne ha akwala na nkasa because ye mususu wama wasu musu a umpɛ sɛ wusu a ɛfiri wo sɛ wopɛ mu sɛ su na wayɛ ade na aka na wasu a ye mususu ha no ha di akwala na chi nti yɛsrɛ awofo me de mesrɛ no me de ni ho sɛ mayɛ awofo kwa me fa so ai na me di tiwei awo Yesu de me manamo me twa ne prusi nti wo so menim sɛ saa sɛ ena eduda ne yɛ sɛ model ne edi a efiri sɛ de a wogigye no sɛ de a woyɛ no ɛna ma ono so na koma atɔ ne yemu na opɛ sɛ ɔkae wo nti masa akyɛdeɛ no abɔde ne nhyira na Nyame de ama no ɛnyɛ kwa ɛma ne nsɛe adwuma bi a ɛwɔ ho ɛsɛ sɛ woyɛ no yɛ ne so bɛba nhyira ama so bɛba mfaso ama ɛno ɛna wie me ne wo ka ho asɛm oyire no mu wɔ adwuma yɛ okunu no mu wɔ adwuma kyɛ sɛ na wɔ adwuma yɛ agya wɔ adwuma yɛ ɛna mma no so mo yi osetie ama wofo asɛm ade nyina ho meba aha yɛ nkɔ ha o na wayɛ osiyo na wankɔ hwɛ saa akwala no sɛ de yɛ Nyame di n'akyi ɛmfa ha osiyo ɛntena ha osiyo ɔntena na wo sɛ ɛntena wo bɛhu no na wahwere atra a ɛdɛn na bɛyɛ ɛde ɔha wo bɛba na ba saa na ɛnyɛ kasa o ɛyɛ mpaebɔ asɛm wei ne mpaebɔ fi ne ti kosi na wie yɛ nyina ɛyɛ mpaebɔ nti ne ɔbaayɛ no mfie ntumi ni akyi no utim sɛ ɔne nwoma ɔbɛ ne nyina mpaebɔ wɔ kyerɛ yɛ nti na ɔka kyerɛ sɛ bɔ mpae de bia wo mmerɛ sɛ de ɛkɔ bia ne yɛ mpaebɔ ɛnya afi na wakɔto nyɔnko no obi wɔ hɔ a no obi ga bɔbɔle ɔbɔbɔ no na wo de wodie no wokɔtɔn mistake ɛto de bia awofo yɛyɛ no no hwɛ na me bɛyɛ na sɛ wo na adan wo kyerɛ ne nansa wo nya ne sei wotie na wobɛpra aba na ne die wɔ hɔ ne mu hu kwa a wobɛfa so no oba no na medika ka obi nyem wo ne tamfo wo akwala watete no na wafifi hwɛ sɛ de ma yɛ awidifo bebree gu ni moja nniama moja no mfo nyina no ɛyɛ sɛ de ɔmo fifie na yampɛ anya hu biribi na yankasa na yɛhwɛ ɔmo ɔkɔ no ba ɔde bibi ba na wo sɛ ade we me kura metu wɔ no fiti ɛwo me na wayɛ komu na hwɛ wonti mu mbisa mu da bi ɛbɛyɛ na nya papa so ho enti hu no wan ɔnyɛ wo tamfo bɛn no ne kasa ba sɛ ntie ma no atie mu Yesu tie mu ɔtie mu edu ba bi ani bia Yesu tie mu enti ma ne hu sɛ wani na abere tie no nti aso ba no wɔse wo yesa na wotwe ne kra fie sama no ɛnyɛ okumu aba no ka ayi o nti fanti aso ba no tie no wanka sɛ okumu aba na waka sɛ di kuno yɛmfa yɛ mangu kwam na bere no sɛ de yɛkɔ na yɛhu no opie na praise God when pie na ebia yɛn yɛbɛtwam wɔn sɛ de ɔka yɛ no tato aso de a sɛ na ade ne gu kwam na wonni ho a watimi de osuro yi ni nyame ni so yi opɛ yi atena abɔ ne bra enti yɛsrɛ mo wohwɛ akwala no adamfo bi ɔkɔ ɛna meka yɛ maniko school ade sɛ mesie na
ya manko school ya no akire na omo de omo ko school ni kakra pa oba fi ana gaga ne ama bi basa na wo hwe no waye ko na ba na wo manu no fo na wo titi no na nya sa no na nsesa ya ba nso no waye ko umbisa no ba bi odifi umbisa na de na wo ye no ade no read na be ha wankasa ya hu ba se ye titom si yesuro ye titom di gu kwanzo se de nyame pese ohun wo ye ho ni omo ho so mo ya chede mai no mo ye nhira no no mo di yesuro nyame suro be na to makwa nyina mu na boa wo na ye so aye nhira mai eno ene ye wo ba etete ba na nye se ye wo ba se oni fenti ma wo ba no bitimi hwe ne ba kwatibia bi mu ohun ne ba no se no waye ko mu no wo boa o en nada ho trosem se nada ho hwese ndada hwe ne komu ne hu se ye nyame kwan so a se awade meda se twahwe nyame na se wada na se enti sanso asa na obekọ nyame na se awasu gu nyame so ye de na kola yesa unha kola bi fa ewie ye no basa obi so be hu ne basa wie no wa fine ni nyina no egu nyame kwan so se de ye betiti o mafa ye mu ya tanfo ana ye wu se ensei na mo ye wu se awofo oyiru mu okunu mu mma mpo akoa ne yi awofo nkoa ne ewura no tumi kofa obi de utimi hwe obi de ada na utimi hwe obi de ana me ka asembi finfie 2014 na me say enu ne baaye na me de to me ho so na me hu say se me yowofo de a enya me de ne pena machima wo no wansa ma yowofo nkoa ne de je say eba bia ye me ba enu na me hu ye nti se metime tene me de a metia na metene na ene metime atia obi de na matene na betenne me bisa se obetime atia obi ba atene no nti no mu akwala hu se akwala we de esunu oyanya mesunu wo no ho o ma ne ho kwan a na afisa na meka na so o ma ho kwan se ye mbe na obebe no matene no wa kire no betu ukire nipa no so ni musen wo ukire no so ba hansa na wo ba ede na abeye nti na waje mama nyame si nyame na wo ka yo usu de ebia no ebeyira nti mpacho misro me bayi ni emane nyo yiraba so ho enu nti no owfo ye wadwuma ye oyiru no mo okunu no mo agya no mo ena no mo ye wadwuma na emma mo wasem ne ye kan ubetu awofo na wonyi betu na enu kire se oye wo size se de nyankopon me na meka na so nyame a wanwe no wabo no o se oye wo size nti on san mera metwa obusi ansa na wo se obetu application no o ha wo o mame o papa onya wo size fani die ni obuoma se de awche ono do baaye ubetu omo na ebi ni wa kase ebi ni nti omo ni mfaso omo mfaso pa because mfaso kese ne nyame be fa oso ne de nti ma ho kwa ne fani die ni obuoma o na nyame fa wo eba ne so mfa sa nhira ne mra ebe wo ne ye tese ya sitinu na ehu beti nyame nti ye kukuhwe ase ni efi ne ye de hwe wo afi obayi be kire se da bi se de ti bia no da nyame ase ehwe obi kwan no ye na no se ehwe obi asansa wo ada na nyame wo mmiri mo da se ni bia onyame ne odi aba asase we so bia no ye at hotel ni subane ne seso no oda se ni ne wo mmiri de ma je se wan hwehwe no hwehwe ne nkwa de a obehu no na hwehwe na meka se hwehwe ni yie na hwehwe nyame yie a obehu ni yie nyame onyiyi mu onsamo ye nyina ye ne de a nti owofo ma obehu etu de bia ebi ni ho ukita mano se de ano mo tintim mamu hu ana de ebi ni ho
wan ka so usuma ne se onkopem ra se bi ni ho akola otu ase no kasi ni o yedin anyo mo nyina bo so bi wo timi hye no so bi wo ntimi beton se bi ye nyame obehwe mo nyame pese ye di ni suro ni nasem enante nanu wafaso aboaye wafaso so ye na dwuma de bia sesi ana do ni mimi enu so me ni enu so ye ma no ye busua no ya safo no ye man no ye wiase no adumi no enu e ma na ye wo no se no ane abusua enu ane asafo no enu ane oman no enu ane wiase no enti no sadia odi hyase no enu na de bekwa wieye e ma akola no nye kaka motobi ma ene ma usu nye kaka motobi ma akola no esese wotene ne nkwa de a bomodi asa obetene na enya no enkrokro ne defe no bebi esese wo ma wani biri de ma wani biri bebi esese wo krokro no su krokro no na meka na enya wo bapa wa wo no hu bi de a meka se be ye mfie nyenseni 2017 no mu ekwa wiye no mi pie na me hu mrantie na obehu bi na ne tirinyi no se de awaye no no na wode mi hwesa metimi ben so mu na mu mienu pese ba ku no be bia miensa mienu na ye bibibi na omu dressing no na ba ku de me bam se ma pamcho ma che o me pese me ne mokasa na ma twe o ma be me na so samu na misen mu nyama nya me de bo mo na nya na mo de na mo no ma hwe me ni di ti na ye mo mama na msima mu ndane ne nya me de ama mo no to fam enti aso hwe se de awaye bitire mo hwe se de awaye uta ne wi enya ne sa na nya sa na nya me de ma wo nya me de ma wo na ye kese no na ye nhira na ye osika no hwehwe kira kwan woni mo nya mo no me ka ti o mo pe asema mate ye da se pena mo wantwe amfaso wati ente esa pena mso nyame nhira mo se mte me kwa me jam se rade se de o ma ye nti kai wo mo e mo mo nse ye o mo wa wo 40 se mia me hwe se me ba be ye se na mai kom na me hwe last me ni ebesi e wo mu se ne awu mu no e kire na ye yi beti bible kire se okubofo boku fini na ye mansa na ye wo no o mo ho nti hu ne e ko no na nya ben enkasa ye wo ji se ekam me na me wo ye dia debi me frɛ wo me ma no bitimi nti na ha no me pese ye beto aso e wo me busam mu bio Proverbs na ye guso ye ka emma se de tete ye emma na emma ohawo mma abusua ne asafo ne omamu wiase no nyina ye Nyankopon dia ene no tu fie o kyerɛ ne baabi a nyame de obefa na wansuro nyame ra na ekasa kyerɛ o na tene ti he no woni baabi a nyame bepagya o de kwa kokufi na ye kyerɛ o na wanfa no ukoduru abede betimi aye na akoye o ha afi na me ma me kai ebi no mutimi ye asobrache owufo no mutwa mokwa se o me ma meti ase na o ka kyerɛ me sesesi o kyerɛ wade nsusu ni mse no because ada woni na ye pe eno ni ye house sesi suku na ye ma omukọ no mi sesi man kwa ndu on to koba wasesa nti no da na wo se wiye sesa mo we ne bere ugya na ube ha kwala no owufo wankasa so ube ha ho onyame ma ne mpare amen. Proverbs 23 no oka asembi no so kyerɛ ye bibi wo 23:13-14 no ɔse mfa ntienso nkame abofra na wode aba hwe no a ɔrenwu se wode aba hwe no a na wode regye ne kra afi asaman wahuni ya Proverbs nso kyerɛ wa 23:13-14 no ntiaso aba na ye ka no se ntiaso aba no hwe no utimi se we de wano aka
ye ni biom ya no na se ye di kasa udi wano aka waka baby adwunu je se center nti aso aba ye adwuma ase fanti aso aba na woyɛ ne saa no emfa nkame abofra no ka ne widie na ka na kasa so no no chere se fanti aso aba nti aso aba na nkasa no hunhum ne kasa fam ka na oya abofra yo sete bon se next time no abani nti onko baby okoye na wo di abani kan na se baby aso 45 baby otena ni oyeye na wo di abani kan abofra no nye se bio na nso se me di abai bebu ni yeye mba ko wo be ha oba o babu se me hunhum ti nipa mu da na nipa kra ntena ha da me na maka che no omo di me ba matwem ko nipa mu no sana yeye pa boni se senka sana se yo sintwatwa so enye se obedu ba chi na tamansi se wukura no wawu ana obehwe oba waka wano zenti aso abada na afa kwala yi osi wuye sana 14 no osi na wuri gini krefi asaman udi nti aso aba tin akwala no wakra ba no so no wani beti na oba fi onza because adentia fere na ofere eba na wo no anasuro na usuro eba na wo no ade untimi ko kanchi obi so abonti so meka sanche oba ma ana untimi ko fo obi emfi abonti so metina oba ma wona wo ye no fo no na wo adwuma ne enti wo no ada na oba wo ba na abeka se dia se da edu ba bia ni se tam no so anya okra na abeka mo se ba bia me be edu die se dia me ne kasa no enti no si mofra fini mofra se no 622 si fini mofra se no kire no kwan no se dia be ya wonyi a o mfiri ho enti ye tete o ye si ye enti aso aba enti ye tete o mo no ye nyi e wo ne ye tete o mo no enya aduane no kwa pesa wo di ye no na wo tete no wo kan na nye ye o senti aso aba mfa nkame abofra no mfa nkame no na udi hwino a na udi rigini krefi asaman di abani hwe akola no a enya de obewu o se wankasa o sinti aso mfa nti aso nkame abofra nti aso te senti aso aba na udi aba hwino a enti aso aba oriwu wankasa okuma ba o wankasa okuma ba na akasa mi fa aba de akumeba o sinti aso aba hwehwe na ne mpa no se udi twa no ba ko mienu o se o se yes uni maame ani abre ada mi pe me ba ne ye ni da chi ye akwa ese na ye bi o ti se na ye bibi mamwi ye ko ye suku ye di ku ye late nti next time unye late biom work no uye na utia ne ahwe o se ese se me yire me ho na me sua ade ene ye season ni nyina na o se asase we enye free enye fa se de ye pe no enye se de ye pe no se de be na nti bubua asumdwe nim na hampo wo bibi pa maye sa asase we wo bibi pa maye na mra ne gu kwan mu na ese se ye de na nti ese da bi na uja we wa na wo de ne na beboa wo eye den ko boa wo nti me moa wo udi ji ne krafi owu mu ti bi akola no na mu uji no yini firi mu ema nyansa na oba mo so enne no ti so wo fo hwe ne baba me kasa sesi an me kasa aba mebu no ho na me ka me si fie dunan 2014 no me ti wada ko me ti dwa so sape na ewura me sa ade na mebu me nti mebu mpa ye na mebu ade nti ya na me hu mu be so wawo ba ko obi wa fe na onyim me ti me nyama me hwe sa na me say me hwe na me say okay rade I don't know bet me ko so edi ama wo se me so me obi ne kwa de me di ama wo che se kwan yo be fa so aware mu so ma wo baba ko awure mu dida wawo ba ko be wawo mienu kwan be fa so atete ne ba no oni eja no na obehu se do de akwala ne begu kwan mu afa nti na nti Awurade boa wo mu amoa wo no mo ntimi nye nti obewu ba ko no eja owufo be hwe ne ba
na wa ma ne kwan so onye ne ope bebun no owu ba ko de se obewu apiti mfa ne ho eda na ohwehwe obehya atade na oba ofie a te se di na ko school ya wa ba fie te se ra enne no emema no kura de erade medanyame ase meka se omo no enye ne nyina na ma no sesi akra na yaye mu te se wa ye ra udi wanko bi se de obewu kasa se de obetete no obeye ne ho na atade hye mu basa uchira ne sa atade na wa hye ne je se wo yekolo mimi yekolo usukunu na akwa we ye ne bie ye ne bie no suku na ye se omunkosua ne ye se omunkosua nye no omunkosua sese wo nti na mo ha we nyina aba nti ye wadwuma ye na wa hwe na je se me ba ho ofete se ogina su kakra de no anu no na ye wo fe na wa no de aba na waje me wo mabu ni bi me nya me omusua na asetena na mekona na menim mpaboa no kra na odi ko school no na enye da kru me pie me ba ya odi mpaboa ba fine any sika sa 2000 no na ye 2000 paper no na make si 20 pesos no kita sa paper no wanya o si oko ni ma make to ano ni nua no na me si ha se dia me ye no me si mekata me ni amebie no me su me ka se na 2000 kwa be sa afi na echi kwa na me nya bia asetram ye de ma me and then cedis no sa time no ansa na 2000 no me ni bet ma hwe se me wa ho kire mu nti no magi sa sika no na maka se me ntimi ntoba me danyame ase wato wanya mpaboa me si mekata me ni amebie mani no sa ti se me ka se na me hu be me hu tam opieye sika no mpaboa no adente o se me nim nyansa na ana se ma ho kire ne me peda bi me jipe ma kire ne kwan te se be ye ne de me di kwakra me ma me giye ma ho yemu ana afede ne amehu no anya de a me pebio